और इस बीच बड़ी खबर, जो लोग ओडिशा में बंगाल में बातें करते हैं उसकी पिटाई करती है। क्यों अभी बंगाल को इतना नफरत क्यों है? जब हम पूरी मंदिर पर जाते हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग ने मेरा सामने प्रदर्शन करते हैं, और जब बंगाल पर और ओडिशा में सुपर साइक्लोन होता है तो अनाज की कम पड़ जाती है, तब बंगाल के इंजीनियर लोग और सब्जी वालों ने आपको आलू भेजकर मदद करते और आप भूल जाते हो। कड़ी से कड़ी आवाज उठाई ओडिशा सरकार के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम मंदिर उद्घाटन के बाद देश की बीजेपी सरकार और ओडिशा सरकार को लेकर कड़ी से कड़ी आवाज उठाई ममता दीदी ने। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र पर पहुंची और वहीं से केंद्रीय और ओडिशा सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी आवाज उठाई। ममता दीदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। এত গায়ে লাগছে কেন? আমরা তো সবাই পুরীতে যাই, কই আমরা তো এই কোশ্চেন করি না। আমি তো পুরীতে গেলে আরএসএস বিক্ষোভ দেখায়, বিজেপি বিক্ষোভ দেখায়, ভুলে গেছেন? লজ্জা করে না? আর জগন্নাথ ধাম নিয়ে এত হিংসা? যখন আপনাদের আলুর টান পড়ে বাংলা যোগায়। আমি উড়িষ্যাকে ভালোবাসি। যখন আপনাদের সাইক্লোনে ইলেকট্রিসিটি সব ভেঙে যায়, সমস্ত রাস্তার পাইপগুলো ওয়্যারগুলো নষ্ট হয়ে যায়, আপনারা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার চান আমাদের সাইক্লোন হয়, তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু পাঠাই। আমাদের বাংলার টুরিস্টরা সবচেয়ে বেশি যায় উড়িষ্যায়, জগন্নাথ দেবের উল্টো রথে বলুন, সোজা রথে বলুন, সারা বছর ধরে। তো আমরা যদি একটা জগন্নাথ ধাম করি, আপনাদের আপত্তির কি আছে? আপনারাও ভালো থাকুন, বাংলাও ভালো থাকুক। আপনারা কেন আমাদের লোকেদের ধরে মারছেন? আমার কাছে খবর এসছে উড়িষ্যায় বাংলায় কথা বললেই তাকে মারা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রেও হয়েছে, উত্তরপ্রদেশেও হয়েছে, বিহারেও হয়েছে। আমি শুধু একটা কথা বলবো, আপনারা আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বাংলা